Yung mga kaiba po nagre-remit palang. Ready na po. Mr. Del. Nasa kubo number 5 na. Sir Delio. 17669. Ada mana sir? Adik dia. 1, 2, 3. Sarap pa po. 1, 2, 3. Basta pa, yan pa. Kung pa dyan. Uy, praka man ka na nito. 1, 2, 3. Sarap pa po. 1, 2. Okay na. Gusto na po ini habang pa 5-6 ang iba. Sir Del. Ayan. Aparapon na kita. Excited na po ang mga nagtaraya. Okay po. Sige po, within a few minutes, ma-start na po ang raffle, ABR 5 raffle. So, please stand by. Iguan for 2. Thank you po. Thank you, Sir Gani. Si Marimin po, yan po sa upo. Oto po kay Sir Del. Sir Del. Yung mga day pa po nag-remit, oto po kay Sir Del sa upo number 4. Ay, day pa po pala na-remit. Mahalat-halat kita. Oto po, mamo. Number 4. Number 4. Hanapon po si 176 69. Paano rin doang ini? Si mga bago pong take out, tignan na po, mga group picture po kita. Group. Chapters po, tignan na po. Sadi na po, Iriga. Mayang na sadi. May picture pa po, tignan na po. Tignan na po si mga officers ng mga chapters. Yan, sige po, tungaw po dyan. Tapos iba po, tignan. Yes, chapter officers. Bahala ka na. Sir, masabi mo, sir. Yan. Laway lang po para man-stabbing. Okay? After po kani, si Gabos na yaw dyan sa kubo. Tapos na pong regular forwards, group picture po kita. Ready? 1, 2. Sa'yo po kami mahiling. 1, 2, 3. Okay po. Inimbita rin po. Gabos na forwards. Dokumenta po ini yung nangyari sa tuya mo niyan. All forwards. 1776 na po nito for the group pictures. Iwalat mo na po yung mga pigpa 5-6 dyan. Mababalikan naman yan. All for once, 187. Pati po si mga applicants, pag-5 nights na po. 142 po. O, hiling po ka mo sa drone. Nasa taas ang drone. Sige po. Trigonada chapter po.
Iyan nasa kubo po. 1776 na po digdi for the group picture. Applicants 187, madyan na po kamo. And regular 41s. Sige po. Ma'am, naman po dyan. Sir, Rambula. Dyan na po. Sir, naman po sir. May iba po kita rin Bula, chapter. Applicants and regular 41s. 1776 na po digdi. Si iba po magtukaw na po dyan sa inutan. Si Mahigda, Bugipis po yan.